ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ। भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। তো শিব বাবা আজকে বাচ্চাদের উপরে খুব আশা করেছেন যে বাচ্চারা ভারতবাসীকে যাতে বোঝাতে পারে যে শিবই এসে গীতাকে জন্ম দিয়েছেন, তাই না? পারবো তো? পারবো তো? অতটা পাকাপোক্ত হয়েছি। प्रश्न, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो पाप करते हैं? जो पाप करते हैं। বাবা বলছেন, কোনোই ধর্ম স্থাপনা করতে গেলে মুখ্য কি জিনিসের প্রয়োজন হয়? उत्तर, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापना हुए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापना हुए। लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापना होते हैं तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है। सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना, पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। वही पावन बनने की
শ্রীমত देते हैं। তো শিব বাবা বলছেন যে কোনো ধর্মপিতাকে দেখো, তার জীবন কাহিনীকে দেখো, তো কমন জিনিস কি থাকবে? পবিত্রতা, তাই না? বিনা পবিত্রতা কোনো কিছু ধর্ম স্থাপনার কাজ সম্ভব না। কিন্তু ওদের মধ্যে আর বাবার মধ্যে এটাই ডিফারেন্স, যে ওরা ধর্ম স্থাপনা করার পরে সবাই ধীরে 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 আরও পতিতের দিকে যায়। কেন? সিঁড়ি তো নিচে নামছে না। কিন্তু একমাত্র শিব বাবা যে এসে সিঁড়ি কী করে উপরে চড়তে হবে, কি করে পবিত্রতার বলে ধীরে 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 উপরে উঠতে পারা যাবে, সেটা বাবা শেখাচ্ছেন, তাই না? गीत, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया यह भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्ठ था, भारत ही दोजक बना है, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहाँ काम चिता पर कोई जलता नहीं, वहाँ काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है। यह समझने की बातें हैं ना। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पति दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था जरूर, তাই না? পবিত্রতা হলো সুখ শান্তির জননী। যখন পবিত্রতা ছিল তখন ভারত ছিল স্বর্গ, তাই না? সুখ শান্তির জগৎ। আর এখন ভারত হয়ে গেছে দুঃখ শান্তি। तो बाबा कहते पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पति दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी हैं आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना क्या? आदि काके बोले? आदि शब्देर माने की? आदि माना सर्वप्रथम। तो আর সর্বপ্রথম যে ধর্ম ভগবানের দ্বারা ছিল সৃষ্টিতে, আর সনাতন মানে, সনাতন মানে শব্দের মানে কি? সনাতন শব্দের মানে কি? অনেকবার বলেছি কিন্তু ক্লাসে। সনাতন মানে সত্য আচার বিচার ব্যবহার, বলে না মানুষ। মানুষ মানে MAN, মাইন্ড অ্যাকশন নয়েজ, তাই না? ওম শব্দেরও তাই মানে আচরণ উচ্চারণ মন। তো সনাতন মানে আচরণ উচ্চারণ আর মন যেখানে সৎ, সে হলো সনাতন, সেই হলো ওম মানে, তাই না? तो आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? यह तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे। तो সেই হিসাবে এখন আর সনাতন ধর্ম বলা যাবে? সৎ আচার বিচার ব্যবহার আছে কোথায়, তাই না? जरूर वे भी किसी की संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परम पिता परमात्मा, उनकी संतान थे, परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को जानते, बाप को तो जानते ही नहीं। अब हिंदू धर्म तो
गीता में है नहीं। गीता में तो भारत नाम पड़ा है, वो कहलाते हैं हिंदू महासभा। তাই না? গীতার মধ্যে কি শব্দ আছে? यदा यदा हि धर्मस्य গ্লানি ভবতি ভারত। তাই না? তো ভারত শব্দ আছে, হিন্দু শব্দ কোথাও নেই গীতার মধ্যে, কোনো শাস্ত্রেই নেই। তাই না? তো বাবা বলছেন তাহলে যদি বলা হয় হিন্দু মহাসভা, তো বাবা বলছেন সেটাও তো রং হয়ে যাচ্ছে না, কেননা রিয়েল নাম ছিল ভারত আর রিয়েল ধর্মের নাম ছিল आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब श्रीमद् भगवत गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई यह भी मालूम होना चाहिए। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती, गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। तो आगे होबे शिवरात्रि, तारपरे होबे गीता यज्ञ, तारपरे होबे राखी पूर्णिमा। ताई ना? गीतार ज्ञानगुलो व्रत रूपे धारण करार प्रमिस हलो राखी, तारपरे हलो जन्माष्टमी। ताई ना? तो कत एक्यूरेट यादगार आछे। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात, दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव। यादव मुसल निकालते हैं, वहाँ शराब पिया और मुसल निकाले। तुम जानते हो अभी बरोबर मुसल भी निकल रहे हैं। देखानो है ना कृष्णेर जे যারা সমুদ্রের মধ্যে থাকতো, দ্বারিকার মধ্যে কৃষ্ণের বংশধর, তারা কি হয়ে গেল? তাই না? শরাব মানে মদ খাওয়াতে অভ্যস্ত হয়ে গেল, আর ঋষি মুনিদের সঙ্গে তাই না অপমানিত করলো ঋষি মুনিদেরকে, আর পেট থেকে মুসল বেরোলো। তো থোড়ি না পেট থেকে মুসল বেরোয়, তো আসলে সেটা হচ্ছে বুদ্ধিরূপী পেট থেকে মিসাইল বেরোলো। তাই না? वो भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं, वही यूरोपवासी यादव ठहरे तो एक है उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे, उसमें सारा यूरोप आ गया। তাই না? দেখানো হয়েছে না মা দুর্গার কাহিনীতে যে মহিষাসুরের সবচেয়ে বড় সেনা, ওই দুটো অসুর ছিল না, তো ওদেরকে বলল একে অপরের মাথায় হাত রাখলে তারা দেহ রাখবে। তো বুঝতে পারছেন তো ইশারা কোন দুটো অসুর? তাই না? দুই কুলে দুটো অসুর, সেটা তো বুঝতেই পারছেন ইশারা কার দিকে আছে। আর তারা যখন একে অপরের উপরে হাত রাখবে, মানে মাথায় হাত আশীর্বাদের হয়, কিন্তু যার বুদ্ধি অভিশপ্ত, তো অভিশপ্ত হাত রাখলো, মিসাইল তৈরি করলো, এবার একে অপরকে বলল না ভস্মাসুর, নাম নিজেই ভস্ম হয়ে গেল। তাই না? তো দেখো মহিষাসুরের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল সেটা, যার দ্বারা সে রাজত্ব করত। তাই না? তো কত অ্যাকুরেট ইয়াদগার। তাই না? আর আরেকটা বড় অসুর কি ছিল? মহিষাসুরের রক্তবীর্য ছিল, তো সেটা হলো ভারতীয়। তাই না? সব বাবার বাচ্চাগুলো কি করলো? সব রক্তবীর্যই তো ছিল না, মানে অংশ থেকে বংশ তৈরি হয়ে যেত। এই জন্যে মা কালী রূপ ধারণ করতে হলো, তার একদম অংশ শেষ করতে হলো।
তাই না? এই জন্যে বললো চেটে রক্তও খেয়ে নিল। তো এরকম থোড়ি না কোনো দেবী দেবতা হয়, তাই না? তো দেখো কত অ্যাকুরেট ইয়াদগার। কিন্তু যখন লিখতে গেছে, লিখেছে কোন হিসেবে, আর সেটা মানুষ বুঝেছে কোন হিসাবে, তাই না? तो एक है उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे, उसमें सारा यूरोप आ गया, उसमें इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहाँ फिर है कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय पांडवों की हुई। এটারও ইয়াদগার আছে মহাভারত যুদ্ধে। যে ভগবানের প্রতি প্রীত বুদ্ধি, ভগবানের কথা মেনে ইশারা মেনে চলল, সে হলো পাণ্ডব, তার হলো বিজয়। আর যে বিপরীত বুদ্ধি, যে ভগবানের ইশারা নেব না বলল, তারা हलो कौरव, तादेर हलो विनाश, ताई ना? तो अब प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन, जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापना की? क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलियुग में थे, कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। बोले राम हलो 14 कला सम्पूर्ण, और श्री कृष्ण व श्री नारायण हलो 16 कला सम्पूर्ण। तो के आगे होबे? শ্রীকৃষ্ণই আগে হবে। কিন্তু ত্রেতাতে দেখালো রাম, আর ত্রেতার পরে দাপরে দেখালো কৃষ্ণকে, তাই না? তো গণ্ডগোল তো অনেকই হলো। बिकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं, क्योंकि जानते हैं वो सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम बिकारी हैं, जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है। वो है निराकार शिव का मंदिर, उनको ही परम पिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है, सिद्ध कर समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, सृष्टि को पावन करने वाला परम पिता परमात्मा। तो বাচ্চাগুলো আসল শিবরাত্রি কখন পালন করতে পারবে? যখন সারা সংসারকে বুঝাতে পারবে যে গীতা জ্ঞান হলো শিব বাবার দ্বারা দেওয়া, তাই না? তো সেদিনই হবে আসল শিবরাত্রি বা শিবের প্রত্যক্ষতা, যে শিব কি কাজ করেছিল, তাই না? এখানে তো যারা গীতা পাঠ করে, তো তাদের গুরুগুলো বলেই রেখেছে যে কৃষ্ণকে পুজো করবে, সে শিবের কথা শুনতে পারবে না, ভোগ খেতে পারবে না, তাই না? তো বিশাল বড়, তো অনেক জায়গায় হয় না ভাষণের জন্যে ডাকে, যেখানে গীতা যজ্ঞ হয় তো সেখানে তো কৃষ্ণের যে গুরুদেবগুলো থাকেন ওরা তো আসেই না। তো যেই পরমাত্মার কথা বা শিবের কথা বলা হয়, ব্যাস এবার কেননা শাস্ত্রে ওদেরকে বলে দিয়েছে শিবের নাম শুনলে অসুবিধা আছে, তাই না? তো এত বড় চ্যালেঞ্জ বাচ্চাদের সামনে আছে, তাই না? যে শিবের নাম পর্যন্ত নেবে না, শিবের কথা শুনলে কানে পাপ হবে, তাকে শোনাতে হবে গীতা জ্ঞান শিব বাবা দিয়েছে। তো
তো চ্যালেঞ্জ তো কম বড় না, তাই না? তো বাবা বলছেন কিন্তু যেদিন বাচ্চাগুলো এটাতে সামর্থ্য প্রাপ্তি করবে সেদিনই হবে আসল শিবরাত্রি। তো গিয়ে ডাইরেক্ট বোঝালে তো হবে না, কত যুক্তি ভাবতে হবে, কত কিভাবে বোঝাবো তাহলে ওরা মেনে নিতে পারবে, সেটার জন্যে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। तो गांधी भी गाते थे श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे, शिव की जयंती कब हुई थी किसी को पता नहीं। शिव तो है निराकार परमपिता परमात्मा, उसने सृष्टि रची संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उन्हों को यह बातें बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताएं कि शिव जयंती सो गीता जयंती, फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, তাই না? যত দেবী দেবতা বলে 33 করোড় দেবী দেবতা, সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে সবাই কাকে? শ্রীকৃষ্ণকে, তাই না? এবার এদিকে বলে দিল যে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ছিল? দাপরে, তাই না? তো সেখানেই তো শ্রীকৃষ্ণের গ্লানি শুরু হয়ে গেল। যে ছিল সবচেয়ে পাওয়ারফুল পবিত্র আত্মা, প্রথম বিশ্ব মহারাজ কুমার, তাকে নিয়ে এসে কোথায় রাখলো? দাপরে, তাই না? তো বাবা বলছেন শ্রীকৃষ্ণ হে পাবন দুনিয়া কা রাজা, কোথায়? সে পবিত্র দেবদেবী দুনিয়ার রাজা। আর তাকে দাপরে কি বলল? 16,108 রানী বিয়ে করল, তাই না? মানে কোথায় থেকে এনে কোথায় কোন দুনিয়াতে পটকে दिल, তাই না? तो वहाँ तो है राजाई, वहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकता, वो जरूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है, তাই না? বাবা বলছেন ভালো করে বোঝাও সবাইকে যে যদি দাপরে ভগবান এসেছিল, অধর্ম বিনাশ করালো আর সত্য ধর্ম স্থাপনা করালো, তো দাপরের পরে কোন যুগ আসা দরকার ছিল? সত্য ধর্মের যুগ। যেহেতু ভগবান আসলো, অধর্মকে পূর্ণ বিনাশ করলো, সত্য ধর্মকে স্থাপনা করলো, তো সত্য ধর্মের যুগ আসার দরকার ছিল। কিন্তু আসলো কি? কলিযুগ, যেটা দাপরের কোটি গুণা। ওখানে তো একটা দ্রৌপদী কেশ, এখানে তো কোটি কোটি। ওখানে একটা দুর্যোধন, এখানে তো বাড়ি বাড়ি দুর্যোধন, তাই না? সব কিছু কোটি গুণা বেড়ে গেল। তো ভগবান এসে কি এই সত্য ধর্ম স্থাপনা করলো, তাই না? তো বাবা বলছেন ওদেরকে বোঝাও যে অধর্মের বিনাশ, সত্য ধর্মের স্থাপনা ভগবান করে। কখন করে? কলিযুগের শেষে, শতযুগের আরম্ভে, সঙ্গম যুগে, তাই না? এই জন্যে সঙ্গম যুগের ইয়াদগারও দেখানো হয়। ওই বলে না 4 বছর না কততে একটা মাস বেড়ে যায়, তাই না? সেই মাসে বলা হয় ভক্তি মার্গে খুব দান পুণ্য করতে হয়, তাই না? সাত্বিক ভোজন করতে হয়। সেই মাসে কোনো বিয়ে শাদিও হয় না, পবিত্র থাকতে হয়, তাই না? সব অনেকগুলো নিয়ম কানুন। তো কেন এই নিয়ম কানুন? মানা যেটা সঙ্গম যুগ, সে হলো সাত্বিক থাকার যুগ, তাই না? तो पांडव और कौरव सभा मशहूर है,
पांडवपति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं, विजय पांडवों की हुई, जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को, তাই না? তো বাবা বলছেন আগে তো যারা নিজেকে হিন্দু মহাসভার বলে তাদেরকে বোঝাও যে আসলে সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী দেবকুলের आत्मार स्थापना করলো शिव बाबा। सभाएं तो और भी हैं, लोकसभा, राज्यसभा। यह हिंदू सभा है मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं, यादव, कौरव और पांडव, और यह हुए भी संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर गाई है। अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण तो आ न सके, उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ पति दुनिया में आए। और श्री कृष्ण तो है भी नहीं, तुम जानते हो। अब वो 84वें जन्म में हैं। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, सर्वव्यापी है, তাই না? কৃষ্ণের দ্বারাই গীতা জ্ঞান সবাই পেল, কিন্তু সত্যযুগের কৃষ্ণের দ্বারা নয়, দাপর যুগের কৃষ্ণের দ্বারা নয়, কৃষ্ণের 84তম জন্মের দ্বারা, তাই না? तो बाबा बोलছেন श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे यह सब कृष्ण ही कृष्ण है। श्री कृष्ण ने यह सब रूप धरे। राधे पंथी होंगे वो फिर कहेंगे राधे ही राधे, हम भी राधे तुम भी राधे। अनेक मतें निकल पड़ी, कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे राधे सर्वव्यापी। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, वो बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। तो अब तुम बच्चों को भी ऑथोरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सब को समझाएं। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वो इन बातों को समझ सकेंगे। वो अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं, वो खुद ही मूंझ गए हैं, তাই না? সত্যযুগের রাজা আর কলিযুগের রাজা, এর মধ্যে তফাৎ কি? সত্যযুগের রাজা মানা রাজ্যেরও সর্বোত্তম আর ধর্মেরও সর্বোত্তম, তাই না? সেই হলো আদর্শ। আর কলিযুগের রাজা রাজনেতা আলাদা, ধর্মনেতা আলাদা, তাই না? যে রাজনেতা ধর্মকে মানে না, যে ধর্মনেতা সে রাজনেতা থেকে দূরে থাকে, তাই না? তো এখানে হয়ে গেল দুদিকে, আর সেখানে হলো একের মধ্যেই সব। তো বাবা বলছেন তো वो खुद ही मूंझ गए हैं। কারা? যারা রাজনেতারা, ওরা নিজেই কনফিউজ। কেন? ধর্মকে তো মানে না, আধ্যাত্মিকতা মানে না। তো যেখানে আধ্যাত্মিকতা নেই সেখানে ডিসিশন পাওয়ারও নেই, ডিসিশন পাওয়ার নেই তো রং রাইট জাজমেন্টও নেই, রং রাইট জাজমেন্ট নেই তো সব ভুলভাল ডিসিশন হবে, সেখান থেকে পরিণাম রেজাল্ট তো ভালো বেরোবে না, তাই না? তো কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে, এত প্ল্যান প্রোগ্রাম করছি কেন ঠিকঠাক হচ্ছে না, তাই না? तो वो जब सम्मुख आकर ज्ञान दे तब राजाई स्थापना हो। फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई, फिर सम्मुख तब आए जब राजाई गवाओ। तो तुमको सिद्ध करना है
शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर। शिव जयंती सो गीता जयंती, इस पर नाटक बनाने हैं। जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए, निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वो सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाप कहते हैं, मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेगट्टू प्रिंस बनाता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। তাই না? বাবা বলছেন তোমাদেরকে প্রিন্স বানিয়ে দেব, দিয়ে তারপরে সমাধিতে চলে যাব। দেখানো হয় না শাস্ত্রে, শিব সমাধিতে বসে থাকে। তারপরে পার্বতীরা ভক্তি পুজো করে তাকে চোখ খোলায়। তো সত্যতেতা যুগে শিব সমাধিতে থাকে। তারপরে দাপরের থেকে সব পার্বতী আত্মাগুলো এবার ভক্তি করে শিবকে আহ্বান করা শুরু করে। ভক্ত আত্মাগুলো, यह नॉलेज मैं ही सम्मुख सुना सकता हूँ। वो गीता सुनाने वाले भल गीता सुनाते हैं, परंतु वहाँ भगवान सम्मुख तो है नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वो गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते। তাই না? আগেকার মানুষ ওদের বাড়ি সব বাড়িতে গীতা থাকতো জরুর। গীতা থাকবে আর গঙ্গা জল থাকবে, তাই না? যদি কেউ মৃত্যুমুখী আছে তো কি করতো, তার সামনে গীতা পড়তো, আর তার মুখে তার যদি জল তৃষ্ণা পায় তাহলে তার মুখে গঙ্গা জল দিত, যাতে তার মুক্তি হবে, স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। তার মানে কলিযুগের শেষেও তারা কি মানত? গীতা শুনতে হবে, গঙ্গা জল মুখে থাকতে হবে, আর যদি মৃত্যু হয় তবে গতি মুক্তি হবে, তাই না? তো ওরা স্থূলভাবে মানত। এখন শিব বাবা ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। तो समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई, इसीलिए गीता सुनाते हैं। तो वो गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे। এখন গীতাও ভ্যারাইটি হয়ে গেছে। গীতাও এক নেই। যখন গীতা সম্মিলনী হয় মাউন্ট আবুতে, যখন শাস্ত্রার্থ হয়, তখন একটা গীতার শ্লোককে বোঝাতে গিয়ে সব দিক থেকে সব রকম আসে, আর ওদের মধ্যেই বিবাদ শুরু হয়ে যায়। ও বলে এটা এরকম নয়, ও বলে এর মানে এরকম নয়, তাই না? কেননা গীতারও ভ্যারাইটি হয়ে গেছে, সেখানেও নানান রকমের বোঝানো হয়ে গেছে। दूसरे धर्म सब पीछे आए और कोई कह नहीं सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल हैं, যমুনা জল তো नहीं पिलाते। কৃষ্ণ যখন যমুনা নদী কিনারে থাকতো, তো যমুনা জল খাওয়ানো দরকার ছিল। কেননা কৃষ্ণ কথা শুনলে যদি মুক্তি হতো, তাহলে কৃষ্ণ যে নদীর জল খেয়েছে সেই নদীর জল খাওয়াতে হতো, তাই না? কিন্তু শিব তো শিবের জটার থেকে গঙ্গা জল আসলো না। তো কৃষ্ণের গুরুগুলো কি করে বলল, এদিকে গঙ্গা জল আর তুলসী পাতা ছাড়া ওদের ভোগ হয় না, আর এদিকে বলবে শিবের নাম শুনলে অসুবিধা হয়ে যাবে, কিন্তু শিবের জটার গঙ্গা চাই, তাই না? তো দেখো কত গন্ডগোল সব পাকিয়ে রেখেছে। तो गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर कर ले आते हैं, তাই না? তো গঙ্গা থেকে সব কলসি ভরে ভরে নিয়ে চলে আসে।
কিন্তু সত্যি অদ্ভুত। হ্যাঁ, যারা হরিদ্বার যেত না, গঙ্গা জল ভরে নিয়ে আসতো, আমাদের লৌকিক বাড়িতেও ছিল। কিন্তু অদ্ভুত, সে জলে পোকা হয় না। অন্য জল ভরে রেখে দাও, সে পোকা হয়ে গন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু সে জলে পোকাও হয় না। তাই না, ভক্তিরও কমাল আছে। तो फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सब रोग मिट जाएं। वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं, तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी। वो पानी की नदियाँ तो है ही है। ऐसे थोड़े कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। यह है ज्ञान के सागर শিব বাবা কি জ্ঞান গঙ্গায়। আসলে শিব বাবা বলল না, কেউ যদি একবারও কোর্স করলো, একটুও জ্ঞান নিল, তো স্বর্গ না হলেও সেমি স্বর্গ তো পাবে, উদ্ধার তো হবে। মানে গঙ্গা, জ্ঞান গঙ্গা এক বুঁদও ফালতু যাবে না, তার রেজাল্ট থাকবে। তো সেইটা ভক্তি মার্গে কি বলে দিল, এক বুঁদ গঙ্গা জল মুখে দিয়ে দিলে ও স্বর্গে চলে যাবে, তাই না? তো সব কিছু দেখো স্থূলভাবে यादगार चले। ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। सतयुग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। यह सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय, नाम मशहूर हो गया, लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। शिव हो गया निराकार, उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं, नॉलेज ही रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में ब्लिस की दरकार नहीं, तो पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। यह है तुम बच्चों को सिद्ध करना। तो बाबा बोलছেন লোককে বোঝাও যে শিব জয়ন্তী পরেই গীতা জয়ন্তী আসে, আর গীতা জয়ন্তী পরে কৃষ্ণ জয়ন্তী আসে। যদি কৃষ্ণ গীতা দিত তো আগে কৃষ্ণ জয়ন্তী হতো, তারপরে গীতা জয়ন্তী হতো, তাই না? तो तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाएं। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापना करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य है 4 धर्म, इनसे वृद्धि होती है, टाल टालियाँ निकलती है। शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वो है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता है। मोस्ट बिलोवेड बाप कितना सहज कर समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत है। अब तुमको यह सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती या सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। इसके लिए
बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े। तो आज के बाबा शुधु बार बार बोले যাচ্ছে তো যে গীতাকে জন্ম দিয়েছে তার উপরে কনফারেন্স ডাকো, বোঝাও সবাইকে। তো ছোট্ট মোট্ট চ্যালেঞ্জ না। তো বাবা বলছেন এই সেবাটা যেই বাচ্চারা করতে পারবে সেদিন আসল শিবরাত্রি হবে, তাই না? শিব বাবার প্রত্যক্ষতা হবে। तो यह बात सिद्ध हो जाए तो फिर सब पंडित तुमसे आकर यह लक्ष्य लेंगे। तो सारा दुनिया कौन दिन मानबे बाबार यज्ञके? যেদিন সব পণ্ডিতরা বুঝতে পারবে যে গীতা শিব বাবা জন্ম দিয়েছে, তাই না? তো বিশাল বড় সেবা বাবা আজকে লক্ষ্য দিয়েছে, তাই না? লক্ষ্য রাখবো তবে পথও আসবে, আর বলে না ইচ্ছা থাকলে উপায়ও আসে, তাই না? তো শিব জয়ন্তী पर कुछ तो करना है ना। তো আজকে অন্তত বাবার কাছে এই সংকল্প তো রাখি যে বাবা এই সেবাটার জন্য যেন আমাকে নিমিত্ত করো, তাই না? এবার কি করে হবে সেবাটা, সেটা বাবা বুদ্ধি অলরেডি দেবে, তাই না? আগে তো নিজেকে অফার করতে হবে যে বাবা এই সেবাটা যেন আমার দ্বারা হয়, সে নিমিত্ত যেন তুমি আমাকে হবার সুযোগ দাও, তাই না? তো এই রকম বাবার কাছে সবাই সংকল্প রাখুন, তবে সব পণ্ডিত বিদ্বানগুলোর উদ্ধার করতে পারবে, তাই না? तो हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है। तो सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई नहीं, सभाएं हैं संगम पर। पहले पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है यह ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो है कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह न सके, देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वो है सावरंटी। कल्प के संगम पर यह सभाएं थी, उनमें एक थी पांडव सभा जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे, यह कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। देखो कि वंडरफुल बाबा आज के बोलছেন। सब ব্রাহ্মণরাই কৃষ্ণ ভক্তের বৈষ্ণব বলে বলে নিজেকে, তো সেখানে ব্রহ্মার নামই নেই। তো ব্রাহ্মণ তৈরি হলো কোত্থেকে? ব্রহ্মা থেকে, ওরা তো বিষ্ণুর থেকে তৈরি হয়নি, তাই না? তো बाबा बोलचन ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। यह बातें समझाने वाला भी बुद्धिमान चाहिए, इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता है। यह सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जो समझते हैं हम सिद्ध कर बता सकेंगे उनको आपस में मिलना चाहिए। देखो बाबा की बोलছেন, যারা ভাবছে এই সেবাটা আমার দ্বারা হবে তো তাদেরকে নিজেদের মধ্যে মিলে প্ল্যান প্রোগ্রাম করা উচিত। लड़ाई के मैदान में मेजर्स, कमांडर्स आदि की सभा होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं। महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ, गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो।
মায়া নে বাবা বলছেন তুমি উড়ার জন্যে তো ভাবো, আমি তোমাকে পঙ্খ দেবার জন্যে এসেছি। माया ने पंख तोड़ डाले हैं, योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। তাই না? বাবা বলছেন তোমরা তো কেউ সাধারণ আত্মা না, তোমরাই তো সেই ঋষি মুনি মহাপুরুষের আত্মা, তাই না? বাবা তো আজকেই বলল পবিত্রতা ধারণ করে সে কি হয়ে যায়, মহাপুরুষ হয়ে যায়, মহান আত্মা হয়ে যায়। তো কেউ পবিত্র আত্মা সাধারণ আত্মা নয়, তো তার কারোবারও সাধারণ হতে পারে না, তাই না? ঘর গৃহস্থী ধান্দা ধরিতেই সে ডুবে থাকবে, এটার জন্যে ওর জন্ম হতে পারে না, তাই না? তার জন্ম তো দ্বিজ, তাই না? তার জন্ম তো পৈতে নেওয়া জন্ম, তাই না? তাকে তো কিছু কমাল করে দেখাতে হবে, ভগবানের পথ সবাইকে দেখাতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তুমি সাহস তো করো, তোমার মার্গদর্শন করার জন্যে গাইড হয়ে আমি আসব, তোমার পঙ্খ যেটা ভেঙে পড়েছে সেটাকে সজগ করো, তাই না? तो बाबा बोलছেন योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे, তাই না? শিব বাবা বলছেন যত বাবার যোগ লাগাবে অত আত্মা পবিত্র হবে, পাওয়ারফুল হবে, তার পঙ্খ ভালো হবে, সে উড়তে পারবে আর অন্য আত্মাদেরকে ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারবে। আর বিশেষ করে আজকে বাবা সেবা দিল বিদ্বান পণ্ডিতগুলোর সেবা করার জন্য, তার জন্যে প্রমাণিত করতে হবে, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, ज्ञान अमृत धारा से, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी, सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है, मनुष्यों को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है, बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान की पराकाष्ठा से, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिवान बन, बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है, शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है, कि शिव जयंती ही गीता जयंती है।
गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। তো বাবা আজকে খুব আশা করে বসে আছে। তো কাদের কাদের সংকল্প উঠছে যে এই সেবায় আমি নিমিত্ত হব, হাত তুলেন দেখি। কি হ্যাঁ? তো আচ্ছা, পরে শুনবো, টাইম হয়ে গেছে। তো এইবারে যখন গীতার উপরে এই মুরলি শুনে তো আবার সংকল্প তো চলবেই মাউন্ট আবুতে, ওয়ারসিতে। তো যখন প্রোগ্রাম হবে তো যাবে তো, পাঠালে সময় করে গিয়ে বুঝে আসতে হবে, তাই না? वरदान। दिनचर्या के हर कर्म में, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव, पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है, पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है। उनका हर संकल्प बोल कर्म, उनका हर संकल्प बोल कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा, यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा, हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के, सदा दिनचर्या के हर कर्म में, हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है, यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसीलिए पूजा भी, इसीलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, इसीलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है। अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है, अर्थात
पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक, उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। तो बाबा बोलছেন রিয়েল পবিত্র আত্মা, একদম পারফেক্ট পবিত্র আত্মা, সবাই জানেন কৃষ্ণের আত্মা, তাই না? আর তার পুরুষার্থ কেমন? যেরকম ব্রহ্মা বাবার পুরুষার্থ, পুরো টোটাল দিনচর্যা, তাই না? শুধু ব্রহ্মা বাবা এক তো ছিল না, 8টে কৃষ্ণ না? তো দাদিদেরও দেখেছি আমরা, দাদাদেরও দেখেছি, অ্যাকুরেট যুক্তিযুক্ত দিনচর্যা, সকাল থেকে রাত অবধি বাবা যেমন যেমন শ্রীমত বলেছে সেই অনুযায়ী বাবার ইয়াদে চলা, তার মন, তার বচন, তার কর্ম, সব কিছু। তাই জন্যে কৃষ্ণের আত্মার পুজো হয় কীরকম? তার দিনচর্যারও পুজো হয়। সকালে উঠলো, রাতে ঘুমালো, সে সব কিছু পুজো, খেলো, স্নান করলো, সব পুজো, তাই না? তো যেরকম জগন্নাথ মন্দির বলো, কৃষ্ণের মন্দিরগুলো 6বার ড্রেস চেঞ্জ হবে, 6বার দর্শন হবে, তাই না? আর প্রত্যেক প্রহরে ভোগ লাগবে, তাই না? সেই ভোর 4টে থেকে প্রহর ভোগ শুরু হয়ে যাবে, তাই না? সারা দিন চলবে, আবার রাত 8টা পর্যন্ত। কেননা ভোর 4টে থেকে রাত 8টা পর্যন্ত পুরো মনসা সেবার মধ্যে থাকতো এই কৃষ্ণ হবার আত্মাগুলো, মানে পারফেক্ট পবিত্র আত্মাগুলো, যারা নিজের দিনচর্যাতে অ্যাকুরেট থাকতো বাবার ইয়াদে আর মনসা সেবাতে। বাকি তো সব নম্বরওয়ার কৃষ্ণ, তাই না? তো বাবা বলছেন, তো বুঝতে পারলে, এমনি তো বলে হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের মতন হয়ে যাও, কিন্তু কিভাবে হব সে উপায় আজকে বাবা শিখিয়ে দিল। এবার যদি পারো আসল হরে কৃষ্ণ মন্ত্র ধারণ করো, তাই না? স্লোগান, सूर्यवंशी बनना है, सूर्यवंशी बनना है। তো বাবা বলছেন সূর্যবংশী কে হবে? सूर्यवंशी बनना है तो सदा বিজয়ী, কোথায় হার মানব না পরিস্থিতির সামনে, সদা বিজয়ী। और एक रस স্থিতি বানাও, আর পরিস্থিতির মাঝে কি চেকিং করব? পেপার যা আছে তো আছে, কিন্তু আমার স্থিতি কেমন আছে? একরস আছে না চন্দ্রের মতন আপ ডাউন হচ্ছে, সূর্যের মতন একরস আছে না চাঁদের মতন আপ ডাউন হচ্ছে? তো বাবা বলছেন সূর্যবংশী কে হবে? তার পুরুষার্থ কেমন হবে? যে কোনো পরিস্থিতিতে, কোনো পেপারে এক তো হার মানবে না, তার নিশ্চয় থাকবে আমি তো বিজয়ী হয়েই ছাড়ব, আর সেকেন্ড, ও পরিস্থিতির সমাধানের সময়ও নিজের স্থিতির চেকিং করবে যে আমার স্থিতি কেমন আছে, একরস আছে নাকি আপ ডাউন আছে। তো বাবা আজকে বরদান স্লোগানে কত পাওয়ারফুল পুরুষার্থ দিয়ে দিল, আর সেবা তো পাওয়ারফুলি দিয়ে দিয়েছে। এবার কোন বাচ্চারা তার নিমিত্ত হবে দেখো, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।